मडगावाक समस्यांनी रेवडो घातला। समाजसेवक प्रभाव नायकान हो विषय पत्रकार परिषदेत मांडलो। ठप्प जावपी येरादारी हो विषय ताणें लावन धरलो। पार्किंगाचे प्रश्न सोडोवपाची गरजय ताणें उक्तायली। मडगावचो मास्टर प्लॅन लोकांक विश्वासात घेवन करचो अशेंय ताणें मागले। पळयात। आमी आज सकाळी एडिशनल कलेक्टरा कडेन गेल्ले एक थोडे इश्यूज घेवन मडगावचे जे इश्यू आमकां डे टू डे अफेक्ट जाता। हे फक्त म्हाकाच न्ही सगळे मडगावकाराक प्रॉब्लम हो फेस जाता। मेन म्हणटा तो तातूंत भितरलो ट्रॅफिक कंजेशन। आज तुमी जर पळयलें जाल्यार मडगाव इतलें ट्रॅफिक जाला की वचन पासून दिसना। आतां आमकां पयलीं आकेच्यान मडगाव वचपाक 5 मिनटां लागताली, परत येवपाक एक 5 ते 7 मिनटां, मागीर तूं 15 मिनटां भितर परत पावतालो। आज तुका वचपाक जाल्यार पावूंड वर लागता। गाडयो वाडल्या, लोकां कडेन सगळे लोक गाडयो घेवन भायर सरतात। पुणून हे कितें आसा, हे फाल्यां भुरग्यांक पासून त्रास। आमच्या स्कुलाचे पळय जे भुरगे आसा हे फाल्यां इट इज रिस्क टू देयर लायफ। फाल्यां ते रस्तो क्रॉस करतना आमी पळयला प्रत्येक गाडी आसा ती तेकून वता, केन्नाय लागपाक शकता। ते लाग म्हणसर आमी रावपाक शकना। म्हणून आमी कितें केलां, आमी तांकां एक कलेक्टराक अपील केल्या की गव्हर्मेंटाकूय हे केल्लें की हे पळय जी स्कूल्स आसा जी मडगांव सिटीन आसा, सगळी सेंटराक मेन सिटीन आसा, ती मातशी जी दवरली तांच्यांनी शिफ्ट करपाचो जागो आयडेंटिफाय केला ते मातशें बेगीनच्या बेगीन करचें। हांवें आयकलां की ते ऑलरेडी डिमार्केशन बी ताचें चालू आसा म्हणून। सो हे जर मातशें बेगीन जालें जाल्यार एक सगळे मेन हे पळय जे ट्रॅफिक फ्लो आसा 30% हातूंत प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। दुसरें कितें आसा, एक म्हणटा तें आमचें पार्किंग। आमचें पार्किंग इज हायली अनऑर्गनायज्ड। कितें आसा, पयलींचें सगळें तांच्यांनी डिमार्केशन केलां, ते व्हायट लायनी बी मारिल्ल्यो त्यो सगळ्यो गेल्या। आमगेले बोर्ड आसता ते अर्दे बोर्ड तुटून पडला। सो फाल्यां कोणाकूय जर आमी विचारताय बी न्ही की हे तुमी रॉंग सायडीन पार्क केला, तो म्हणटा बोर्ड खंय आसा। म्हणटकीर आमी तांकां अपील कितें केलां की एक मेळटा ते 2 व्हिलराच्या जाग्यार 4 व्हिलर पार्क करता, नाल्यार एक 2 व्हिलर 2 4 व्हिलराचो जागो घेता। आनी थोडे कडेन डिमार्केशन त्या जाग्याचेर ना, त्या जाग्याचेर खंयी गाडयो ते पार्क करता, वांकड्यो करता। सो पार्किंगाचो इश्यू जाता आनी ताचे खातीर ट्रॅफिक परत वाडटा। हाजे खातीर आमी तांकां सजेशन दिलां कितें की एक जाता जाल्यार आरटीओ आनी ट्रॅफिका बरोबर मेळून तांच्यांनी एक ड्रायव्ह करचो आनी हे सगळे पळय जे पार्किंग झोन्स आसा ते पार्किंग झोन्स आयडेंटिफाय करून एक परत रिपेंट करचे आनी ज्या जाग्याचेर ना थंय परत ते ब्लॉक्स घालून सारक्यो गाडयो जश्यो पार्क करपाक मेळटा तश्यो करच्यो, अलॉंग विथ सायन बोर्ड्स। मागीर ज्या जाग्याचेर 2 व्हिलर आसा थंय 2 व्हिलर 4 व्हिलर प्लस तांगेले नो पार्किंग आसा ते बोर्ड आसा। आनी कोण पळय फॉलो करना ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, हे आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केला। तिसरें म्हणटा ते आमच्यो पळय ज्यो सिटी बसीस आसा आनी ताचे बरोबर बाकीच्यो बसीस ज्यो मडगांवच्यान वतात, हो एक फ्लो सध्या खूब जाला। दुसरें कितें, तांकां खंय पयलीं एक कॉन्सेप्ट आसतालो, कॉन्सेप्ट म्हणटा अजून आसा, बस स्टॉप म्हणटा। आमचो आतां थंय घरा भायर आसा बाबूनायक बस स्टॉप। पयलीं हांगच्यान पांडव कपेला कडले आनी हांगच्यान संतोष गॅरेज टू आमचे सेंट जोझफ स्कूल हे सगळे लोक हांगा येताले आनी हांगच्यातल्यान मागीर बस तांकां पिक करून व्हरताली आनी हांगाच हाडून ड्रॉप करताली। आज कितें जालां, आज तुका लोकांक बरें पडपा खातीर, ते वायट म्हणना लोकांक बरें पडपा खातीर करता ते, खंयच्यातल्यानूय लोकांक घेवप आनी खंयी ड्रॉप करप। आतां ते ड्रॉप करता ते बरें आसा, पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रॅफिक जॅम्स एंड एक्सिडेंट्स। कितें जाता, एक थंय बस रावप मागीर फाटल्यान 10 गाडयो ब्लॉक जाता, एकदम ब्रेक मारलो फाटल्यान एक्सिडेंट जाता, मागीर प्रॉब्लम जाता, सगळ्यो झगड्यो ताजे खातीर जाता आनी ट्रॅफिक कंजेशनूय ताजेच खातीर जाता। सो आमी तांकां कितें कलेक्टराक रिक्वेस्ट केल्या की तांच्यांनी एक सिटी सर्वे करचो आनी सिटी सर्वे करून हे पळय जे बस स्टॉप्स आसा ते मातशे नोटिफाय करचे आनी डिमार्केट करचे परत। आनी एक सर्क्युलर काडचो की हे पळय जे बसी आसा ती फक्त त्याच जाग्याचेर रावपाक जाय, त्याच बस स्टॉपाचेर रावपाक जाय। दुसरे कडेन जर रावले जाल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची। हे जर केलें जाल्यार मेन पळय जो डेंजर जो सिच्युएशन क्रिएट जाता, म्हळ्यार ट्रॅफिका खातीर जे मेन मुवमेंट जाता पळय तो मातसो एक रिलीफ मेळटलो। आतां हे सगळें करपाक आमकां सगळ्यांत चड हेल्प जाय आमचो ट्रॅफिक पुलिसांचो। मडगांव जर आज तुमी पळयलें जाल्यार ट्रॅफिक पुलिसाचे ऑलरेडी स्ट्रेंथ खूब कमी आसा। जितले येवपाक जाय, जितले मेळपाक जाय तितले हांगा पुलीस ना मागीर आतां फाल्यां ट्रॅफिकूय इतली वाडल्या की ते कितले म्हूण कंट्रोल करतले। ते बाबडे सकाळ ते रात काम करतात। आपले ते आमी तांकां पळयलो ते वतानूय काम करतात, ते पावसानूय काम करतात, दे आर गिविंग 100%। पूण इश्यू कितें आसा, फाल्यां ते इट इज गोईंग आउट ऑफ देअर कंट्रोल। म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केला सरकाराक की बाबा आमकां एक मडगांव खातीर एक 50 ट्रॅफिक पुलीस दिवचे। हे जर एडिशनल आतां ऑलरेडी आमकां म्हाका 50-58 कितें आसा, आनी एक जर 50 मेळ्ळे न्ही जाल्यार आमचे हे सगळे ट्रॅफिक पळय जे मेन रस्त्या वयर जाता ते आमकां मातशे इजी फ्लो जावपाक शकता। सो ही जर तिनूय गोष्टी जाल्या जाल्यार आमचो ट्रॅफिकाचो एक प्रॉब्लम आनी पार्किंगाचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता। हे आमी एक तांकां अपील केला।
आतां मेन प्रॉब्लम पळय जो आसा तो आमी आनी एक घेतला तो पयरूच द गोवन म्हणतो पेपराचेरूय आयिल्लो जो आमचो मडगांवचो ओल्ड बस स्टँड. आतां ओल्ड बस स्टँडाची परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा. इट इज इन अ पथेटीक कंडिशन. नॉट नाव, हे आतां ऑलमोस्ट लास्ट कितलीशीं वर्सां जाली तो तसोच आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार.